ভয় পায়, প্রচন্ড ভয় পায়। হ্যাঁ সাইড দিয়ে চলে আসে। ले ले कुछ से कर ले भाई, आज आशीर्वाद कर दे सबको। দাঁড়াও খাচ্ছে আর ওইখানে তো কিছু করবে না বৌদি, সাইড দিয়ে চলে আসো। না আমি দিয়েছি তো ওকে ঢুকে চলে আসবে। এই যে এইদিকে খাচ্ছে। ও বাবা এই যে এখানে খাচ্ছে। ফটো তো না वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है ना बाबा। आचर पाचर दिए देता, सुई खाई पे खा, हाँ सुई लगाना पड़ जाएगा। बच्चा तो देख रहे ऐसे आंसू आता है। दिखाइए हेलो अपने चला अब उसको देख रहा कुछ लाया कि नहीं पीछे से जल्दी पीछे से देख रहा कि डीएसटी की গত বলো গিয়েছে, ওই দিয়েছে তো একবার গত বলেছে আবার দেবে হয়তো দিকে। जा जा भैया जा। না না আছে আপনাকে দেখছে কি দেবে না তাহলে পুরো ভাবছে কিছু দেবে হয়তো। তাহলে এসো না ঘরে থাকো। अरे दादा ने खाया